asɛm bi aba wiase ama wiase nipa nyinaa ho po asɛm no ne hwan o ɛno ani koro sesi akoro aba ama nipa nyinaa coronavirus o adi baabi a nipa nyinaa yale nipa nyinaa suro ɔdɔfo yesu ka no kora asomfo no ɔka atro asomfo nso so na atro asomfo no mo ne hwan ɛna no kora asomfo ne hwan minim sɛ wo yɛ right with God asɛ wo gyina nyame mu ye pa coronavirus nya wasɛm kora coronavirus aso ɔkyɛn na ɛbɔ deɛ but wo na nya wasɛm kora na nka rapture na ebe wiase na ya na Awurade ka ho asɛm ye ka asɛsɛ nete ne sɛ we de yɛ nketewa Bible so obɛbobɔ wɔsoro sɛmpa ɔbɛnane asase sɛnkum na asase nane na ɛsoro obobɔ a ɛhene na nka ye ne yɛ fefa ɛhene na yɛ fa ɔdɔfo saa no ma na ebe wiase na ɛhene na yɛ fa obi sɛ Yesu Kristo atemu ebe wiase mu mekaya na mehu de amenye ɔdɔfo siesie wo hu na fa twɛn Yesu enjane coronavirus dwane bone Bible say dwane bone na dwane wiase ni mu noma sesi wiase ni mu noma wo bibe wo no wo agya wo cars ni ho wo agya wo fie ni ho wo agya wa brochire ni wa brochire nkrata na wo kasa kura wo be wo agya ni nyina ho Bible say ma mu ndo wiase ana na o ma ewo wiase so obi do wiase agya ni do nnim de wo wiase nyina ya ni wa akono asetena mu ahwa mfiri agya na firi wiase ewiase ni mu akono otwam de oye nyame apede na beteno wa wo wiase ye trash etwam ade a etwam enso so ye pre ye fum ye pe wiase tena wiase na giwani wo tena wiase agiwani tena wiase na giwani tena wiase na ye de wo pe bo akohwibra tena wiase na gi nkrofo okunu tena wiase na bo akohwibra di akohwisam giwani do wiase tena wiase ni mu coronavirus obeba abeto tena mu na giwani coronavirus kakrai so awu kakrai maybe am friend kakra because obi nim Yesu atemu eba sanka wonnim jabi ni ba bia ye beto watwene tie beto watwene sister enka mama ye dwane ahwehwe Yesu Kristo wono no okwan na no kra ne nkwan no ye di nachi ne aka se Yesu fa adwene akoma ni nyina no mchira me kwan amefa so aso mu ye wonfa wada ade 1 minute kwan fa mawiase odofo ewiase ne nya dew ewiase we nya fe eme wan se mani afra na mo mawiase we ya mo fe ewiase we wontumi kura no se de bi mu do wiase no wontumi I can't see why I say so obi do wiase ade na wo wiase cars na efie na wo besi no ejapade bebre na wo benya no ehin na wo de beko odofo ye mfa saa no ma we nko ba bia enti tu mu fra ko hwie hu entro wosigina ha meba Bible say ma wo ane nya wo ane wo da bi nya wo da bi de ka enka anya ane ana enka da bi mo no de ka ho eye bonsamsam odofo hwe adwamama a ekoso hwe wudi a ekoso hwe mani rituals a ekoso hwe nipa kuma ekum nipa de pene ho hwe nipa bone pesami nkum nya ho ya ni tan akayo akuma bone ye ni wodode ma ye nua nipa odofo ya yesa no ma we nyina feel comfortable ye kohia coronavirus ani ye dwane ni ya pepa ye nsa ni ya hohoro ye nan ni ye twitwi apono ho ya pepa ye ho se ya coronavirus wan pepa wan free boni mu wan nyane enfra adwamama mu adwamama anya wan suro moma ye nsuro boni nche coronavirus ye nsuro boni nche coronavirus obo aboso age obi kunu eno no wundwane wabo aboso di obi kunachi obi yirachi ba ma wo je wani wo wiase wo de nyai sa ansem hunu no Yesu Kristo atemu no eba Bible so onyankopon wo ba ma akonkonofo wo mo matse wo mu hu oba ma akonkonofo na wo de wo mpa konkono ye ya nipa mesi nipa hodo wa hia wo mu na aka no kreche Kristo ni treatment ode be mani nua Kristo ni wo gina ho ase na Kristo ni yese kiraba me sa wo nkwai a Kristofo treatment e de ma ye nua Kristofo Kristo ni jani asem obeka fa ni nua Kristo ni ho a Kristo ni se dia wo beje we ye Kristo som Kristo ni abrabo se Yesu enti coronavirus oba wo nsuro na momo suro bone a wo ye ni nua chen coronavirus odofo moma ye nsuro bone
na yen dwane free bone ho ma bone nya wo hu nche coronavirus ma bone nya wo hu nche HIV AIDS ma bone nya wo hu nche cancer ma bone nya wo hu konkonsa atoro die aka yo abufu hunu entro ensama wo ka enim no ma sa no ma no enya wa yam hyehye obi onam hunhum nso mo sa abrabo no na me na hunhum a me fa ho ne dia wo ka fa me ho odofo me fa ho dia wo ka fa me ho hwe ma adwene ni dia wo ka no kra so ma adwene na set on the things that are above ma adwene set ya ma no ma e wo soro because atemo bi bury ase sa atemo na ye ba bebu na enye dia obi ka se me hwene ma no ma yesi watimi waka me nya no na edi kobu matan yo enye no nya no na edi kobu matan akoma bone na me nya no enye dia obi ka kire me na edi kobu matan na mom dia me de yawo no elu de kobu me ho atan enti bi me nya anwa adaje me so so obone so na dia no kobu matan amafole me de obone bechew dia wo ye me bia me de bechew no masanso ado no mabompa ya ama fi se sa na Yesu be kire me wose me mompa ya mama tamfo me nhira wona a wodome me se ma anya sa no ma we ya me ni na henie mu chefa wa ma me tumi nso a metumi de aye sa wa ma me tumi me de be do matamfo ahira wona a wodome me